Anong 10 times 5? 10 minus 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mali. Mali. Tali ko dati nakakatusok. 10 times 10. 10 minus 2. 10. 21. Mali. Ano ba? Mali ka, mali. 21. Meron Binigyan. ko. Kuma. Ano na? 100 plus 300. 300. Mali. Ano? 400 ang sagot. Bakit? 100 plus 300. Sagot mo 300. Ay! Ano mama? 500 plus 10. 108. Ano? 500 plus 10. 90. 180. 182. Mali. Dapat 1,000 akin ha. Sarap.